सियाड़े सब आमर मुहर गाइस डायरेक्ट लोकेशन पर पहुंच गलु बर्तमान जाऊँ लोकेशन देख को हांडी फांडी पड़ी। हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक गुडी लाइफस्टाइल ब्लॉग। मु दीपक आपण मानू स्वागत करूँ मोर एक नुआ वीडियो को। गाइस बर्तमान मु घर बाहरी आम हंटेड लोकेशन जाऊँ आउ तो 2 दिन है कैंसल ऊपर थिला। बर्तमान आम जाऊँ रवि मु गोविंद ए जो गोविंद तो जीवनी ता देह खराब अच्छी जगन आई मत नबाकू एटे खंडगीटी आदित्य अच्छी आदित्य को सेठू धरबू जीवु। बर्तमान मत किए अच्छा घर कौन हो देखा आ देखी ये मिस्टर जगन जगन जगन्नाथ मिस्टर जगन ब्लॉग को सपोर्ट कर सपोर्ट कर मिस्टर जगन। राजा जी आमर बही राजा जीव बोली बाहर आज जे कौन करिया गाड़ी खराब से जापरियनी मुहटा शुके आ गुड्डी मैडम कौन कह से पलैले घर गाइस बर्तमान आम खंडगिरी जाऊँ खंडगिरी जाइए बर्तमान देखु किए किए अच्छा ना बर्तमान बाघ बाहर आम खंडगिरी डायरेक्ट जाइए किए किए अच्छा आम देखो ना कौन बर्तमान खंडगिरी आसी आम पहुँची गलु आदित्य को 10 मिनट है वेट करूँ। बर्तमान आदित्य ब्लॉग आसीगले 10 मिनट हो गला आदित्य ब्लॉग्स कौन कह आज अच्छी एमती किसी लोकेशन फास्ट मशाणीटा अच्छी अच्छी आंब गच ना उस्त गच अच्छी साइड में पोखरटा अच्छी पोखरटा एक्टिविटी हुए बोली गाँ लोक कल कर लोकेशन कहते एक्टिविटी हुए कहीं मशाणीटा स्टार्टिंग ना बाद जो उस्त गच ना कौन अच्छी से 10 दिन 11 दिन जाए से जी नियम हिसाब से अच्छी से कहले तार अस्थि जो 10 हांडी से एक्टिविटी किसी हुए अरे मैं जो खरा बेले जानी खरा बेले किसी जमी किसी फील होई गछरे के बस सेटिया लोक कहिसंती ना को आ आदित्य ब्लॉग्स मु देखे दउ ता गंजी रे पूरा सर्च कर देबा आदित्य जेमिति लेटर अछि सेही वाला लेटर मार देबा आदित्य नुवा चैनल पळे आजो ना को कहूछु बर्तमान जीबा आदित्य हैं रवि की तू बसा रवि तू बस चले गाइस बर्तमान रहिलु मळीपड़ा जाइए दीपक गाई देखा करी तापर लोकेशन मु केन जाउ एटा मु देखौची हैं बाहरी छिड़ाई रोड ऊपर तो चलो देखो को भाया लोक को भाया बेजित करती मेन रोड टे इे क्यूटी सहित गपुंती कहती जी जी माने कौन गाइस कमेंट जी माने गर्लफ्रेंड मोर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गाल अष्ट जी बडी ए अष्ट जी माने कौन अष्ट जी माने कौन अष्ट जी माने कौन मुदा बुझारी ए रो तू चुप रे माने गर्लफ्रेंड माने झील सांग को झील सांग तुमको राति अधरे कहीं फोन कर राति 12 बजे को झील कम तुमको फोन कर कह बर्तमान गाइस देखो गूगल टाइम झील कम फोन कर मत कह जो कथा गर्लफ्रेंड फोन करियो ना की फोन करियो अरे फ्रेंड नते से मोर गाल गाल माने तो चैट वाइफ दिस इज नॉट अ गाल मु तो सही दिन छुरी लगी तमें कह कमिंग माई वाइफ बुझिपाल तमें कौन कह मोर भाई वाइफ अच्छी मुझे समस्ते जानी हाँ गाइस ये बेसी करूँ डायरेक्ट लोकेशन को जाऊँ लोकेशन कौन हो मुझे टोटाल देखा बर्तमान टोटाल टीम आपको देखे कौन तुम ना सुधांशु ब्लॉग्स भाई सुधांशु ब्लॉग्स सपोर्ट कर आमको जॉइन कर मिस्टर जगन भी कर आदित्य अच्छी ये समस्त चैनल अच्छी समस्त सपोर्ट कर आउ गाइस रहिलु जाऊ बर्तमान लोकेशन चलो कुकुर ये तो जस्ट देखिले मो पाखे थे सब जाक दौड़ी सियाड़े गले सियाड़े जाए कंटिन्यूस से भोकुन जो कंटिन्यू भोकी चलते देखी नु आमको लगला गोटे पुल माने जो लाइट जलती जो हेट देख जो लाइटा जलती से खुंटी तले गोटे ठिया होता आम मुंडुला देखिनु कहला कौन सब कुकुर धाई सियाड़े सब धाई जो भोका भोकुंट भाई मुंड खराब एपले भोकुंट से भाई कुकुर खांदिले
गाइस डायरेक्ट लोकेशन ऊपर पहुंच गलु बर्तमान जाऊँ लोकेशन देख को भाई हांडी फांडी पड़ी देखो गाइस को भाई हांडी पड़ी मशा एटा कौन कंटा गचर कौन पड़ी मसान से लोकेशन जंगल पूरा जंगल साउंड पड़ी गैस देख कपड़ा कपड़ा हांडी फांडी थुआई ये मशाणी ये मशाणी सेकेंड मसान हाँ सेकेंड मसान सेटा गवर्नमेंट ये करछि राजमारा एटा होछि माने आकुर फास्ट मसान दीपक से लाइट मारला हां मारछि फास्ट मसान गाइस एटा थिला चलना सेठी जा आउ सेटा जो मसान देखौ छ आपण माने चलना सेठी जा खड़ी जो मो आ सियाड़ को जिवो ठीक है ऊपर के यार क्या सुन अभी गांधी चल के करने को आपको का सुनो कैमरा मैन जी 10 दूर रहे तो लगी रहे এই দেখুন যেটা কোন পুরোটা পড়ছে সেটা ঘর টাইপের দেখলে না সেটা যেহেতু ঠিক আর আমার মুহূর্তে পানি সিয়াড়ে সব আমার মুহূর্তে পানি হল্লা নদী করে বলা সেটা মশান ଥିଲା পুরা এটা কোন জঙ্গলটা আসো देखा चप्पल कौन पड़ी से जिनस पत्र ये पड़े सब ना तो कौन पड़ी चलो
ଭାଇ କୁକୁର କୋଉ ଭଳିଆ ଭୁକୁଛି ହେ ମାନେ ମୁଗାରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଦଉଛି ମୁଗ ତଳକୁ କରିଦଉଛି ସେ ସିଏ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା ସେ ଇଏ କରି ଲାଗିଲା କେତେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଲେ ସବୁ କଲେ ଏମିତି ଦେଖି ଏଇଠି ବା ଇଏ ଗଛ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଗଛ କହିଲ ତାଳ ଗଛ ଏଇଠି ତାଳ ଗଛ ଭିତରେ ଅଛି এইটা তাଳ ଗଛ ଗୋଟେ ମଝିରେ ତାଳ ଗଛଟା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ତାଳ ଗଛ କହୁଥିଲି ଏଠି ସେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛି ତାଳ ଗଛ ଗଛ ଏଇ ତଳେ ରହୁନି ବେଶୀ ମାଛ ଦୀପ ଚାଲ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଲାଗୁଛି ମାଡ଼ି ଦଉଛି ଗୁଗୁଲ ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛି Google Indian time. The time in India is 1:26 AM on Sunday. साढ़े गोटे राति कौन करिया तो किंतु जेते जहाँ किंतु जेते जहाँ कह भाई मते खुशी लगुच जे आम पछरे किछि तो गोटे अच्छे कुकुर से मैंने आसुचंदे आम पछरे आदि भाई बाड़ी भांगी दो कौन पे आजा धर के दिखा में चल मत जावा दे कौड़ी देखिए असुविधा तो भाई जे जोड़ी जहाज देखा कहीं मु कैमरा को देखी चलू এইটা ময়ূর সাউন্ড নুহ এটা কি গোটে কান্দুছি গোটে ঝিওটে আদি তো সত কথা না গোটে ঝিওটে কান্দিলা ভাই দীপ ভাই শুনো জীবন ঠাক পড়ে আছে দীপ ভাই চলো পড়ে না তাহলে পছর গোটে ক্যামেরা মানে ইয়ে করতে লাইট পকাইতো না
ଗଛ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପାଣି କାଦୁଅ ସେଠିକି ଚାଲିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ସେଠିକି ଚାଲିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଏପଟେ। ସିଏ ମାଗେ ସିଏ ତ ଆଗ ଧାଉଁଛି। ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ନା ନା ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଦୀପକ ଭାଇ କଥା ମାନ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଅନି। ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଡରି ସାଇଲେ। ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଡରି ସାଇଲେ। କୁଆଡେ ଆଇଥିଲେ ବୋଲି କଣ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ଜୀବନଟାକୁ ରିସ୍କ ନା କଣ? ଜୀବନଟାକୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବାଜି ଲଗେଇ ତମ ଭିତରକୁ ଯିବ ନା କଣ? କୁଆ ଆଇଥିଲେ ତମକୁ କହିଦଉଛ ସିନା, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଯାହାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସିଏ ଜାଣୁଥିବ। ତୁ ବୁଝୁନୁ ଦୀପ ଭାଇ, ଆମ ଘରେ କଣ କହିଥିଲ ତମେ? ଘରେ କଣ କହିଲା କଣ ମତେ ମାମା ଛାଡିଲା। ଭାଇ ଉଡ଼ିଗଲା ହେରି। ଆଦିତ୍ୟ ସେ ସିଧାରେ ପକେଇ ଦେଖ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ମାରିଲେ କଣ ହବ? ସେ ଘରଟା କଣ ଦେଖାଉଛି? ଜୁମ୍ କଲ। ଦୀପ ରହିଯାଅ। ତମକୁ ତ ଖାଲି କନ କନ ଲାଗୁଛି ଦୀପ ଭାଇ। ଯାହା ହଁ ଆଇଛୁ କାଟେ ବେଲେ ତାପରେ କଣ ଜୀବନଟା ବାଜି ଲଗେଇ ଖାଲି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିବୁ ନା କଣ? ଭାଇ ହାତୀ ହାତୀଟା ହଁ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡ ଏଠି ବାହାର କରିଛି। ହାତୀ ଯୋଡି ହବନି ଦାଦା। ହାତୀ ଭଲ ହେଇ ଦେଖ ଦାଦା, ବାଉଁଶ ଚଲୁଛି। ହାତୀ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି। ଦାଦା ପଳେଇ ଆସ। ରହୁନ ହାତୀଟା ବା ତମେ ରହିବ ସେଠି କଣ ଯେ କି କଥା? ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଗୋଡେ ମାନେ କେଡେ ଗୋଡେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚାଲ 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 चलो दौड़ दौड़ोनी दौड़ोनी धीरे धीरे चलो दौड़ोनी अरे दौड़ोनी ताल गछ लिंब गछ लिंब गछ पुणी वर्षा लगे केमती कौन कर अचानक वर्षा पकेला खणीटा ना एटा पूजा पूजा जिनस आगे ताल गछ ताल गछ साइड आंब डाणा के डेउछ भल नुह बाँखि से डाणा के डेउछ कौन भल अच्छे भल भल भल
ଆମର ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଏଇପଟେ ପୁରା ଖଣିଟା ନା ଦେଖି କରୁଥିବେ ଭାଇ କଳା ବିଜୁ এইটা হচ্ছে ଆମ ଖଣିଟା ଯୋଉ ପୋତା ହେଇଛି ପୋତି ହେଇଛି ଖଣିଟା ଏଇଟା କରୁଛ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ପୋଖରୀଟା ମାଟି ପଡିଛି ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ନା ବର ଗଛ କଣ ଏଇଟା ନିମ ଗଛଟା ଆରେ ଏଇଟା କି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏମିତି ସକାଳେ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିବ ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ହାତୀ ଫାତି ସେ ତ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହାତୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛୁ ଆଖିରେ ଜୁମ୍ କରିଥିଲୁ ନା କ୍ୟାମେରାରେ ତ ହାତୀ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ହାବୁଡ଼ା ହାତୀ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଜୀବନ ବିକଳ ବଞ୍ଚେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯେତିକି ଯାହା ପାଇଲୁ କଭର କଲୁ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଠିକି ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଡାକିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନା ଏଠି ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ଏହା ତ ଆଦିତ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ସ କିମ୍ବା ଟିମ୍ ବୋଧେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଇଏ କରିଦେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିକି ଷ୍ଟୋରି ଆଣିନି ତ ସେଠି ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିଲାନି ସେମିତି କିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ କ'ଣ ଥିବ ଏତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ନା କେଉଁଠୁ କିଏ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଏଇସବୁ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଆଉ ନହେଲେ ସେଠି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ଦୂରେ ତାପରେ ହାତୀ ଯୋଉ ବାହାରିଗଲା ହାତୀ ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା କାଠ ହେଇଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଲା ହାତୀ ଦେଖିକି କାହିଁକିନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇଥିଲେ ନୁହଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ କରି ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ସେମିତି ଜିନିଷ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ବି କାରଣ ତମମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଆମେ ବି ମଣିଷ ଆମେ କେଉଁ ଇଏରେ ଗଢ଼ା ହେଇନୁ ଯେ କଣଟି ସିମଟ କି କିମ୍ବା ପଥର ଆମେ ଗଢ଼ା ହେଇନୁ ଯେ ମଣିଷ ଇଏ ନୁହଁ ଆମକୁ ବି ଡର ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଯେମିତି ତମେ ବି ଯେମିତି ମଣିଷ ତମର ଯେମିତି ମାଂସ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଗଢ଼ା ଆମର ବି ସେମିତି ଗଢ଼ା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଡର ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ହାତୀ ଦେଖିକି ହାତୀ କି ବା କିମ୍ବା ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ଯିଏ ମାନେ ବଣଜନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଇଟା ଦେଖି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯାହା ଥିଲା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯୋଉଟା ଦୀପକ ଭାଇ ସେମାନେ ସବୁ ସମଟେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମଟେ ରହି କ'ଣ ଖଟି ଫଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଥାଉ କାରଣ ବର୍ଷାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଓଦା ହେଇଗଲୁ ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ଷାଟା ବି ପକେଇଲା ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବ୍ଲଗ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଯେତିକି ପାଇଲୁ ସେତିକି କଭର କଲୁ କାରଣ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ରହି କ'ଣ କରୁ ତାପରେ ବର୍ଷାଟା ପକେଇଲା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପୋଖରୀପୁର ଛକ ଦେଖେଇ ଦିଅ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପୋଖରୀପୁର ଛକରେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଜଗନ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ରବି ଅଛି ଜାଡେଜା ସିଏ ପୁରା ଦିନ ସାରା ଶୋଉଛି ରାତିରେ ବି ଶୋଉଛି ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଜି ଦିନ କର ମୁଁ ମାନେ ସକାଳ ହଁ ସକାଳୁ ତୁ ମାଣ୍ଡୁ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ସକାଳୁ ମାଣ୍ଡୁ ଗାଡେ ସକାଳୁ ବୋଉ ସହିତ ଗଲି ମାଲ ଆଣିବାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଟ୍ୟୁସନ ଗଲି ଟ୍ୟୁସନ ରୁ ପୁଣି ବୋଉ ଆହୁରି କହିଲା ମାଲ ଆଣିବାକୁ ଅଛି ପୁଣି ମୋ ଡ୍ରେସ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲି ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା ଦିନ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ତଳେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖିବେ ମୋ ବ୍ଲଗ ରେ ପଡିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ହବ ରବିର ଜାଡେଜାର ଆଉ ଦେଖିବା କାହାର ଲାଇଭ ରେ ଆସି ଛୋଚା ହଉଥିଲ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଭାଇ ତମର ବ୍ଲଗ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଯଦି ବ୍ଲଗ ଦେଖିବନି ଇଗ୍ନୋର ମାରିଦବ ଲାଇଭ ନ ଦେଖିବାର ତମେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିଦବ କିନ୍ତୁ ଲାଇଭରେ ଆସିକି ନୁହଁ କି କାହା ମା ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଉଡ଼ାନା କାରଣ ତମର ଯେମିତି ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ମା ଭଉଣୀ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ଭାବନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ କରିଦେବୁ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ଲାଇଭ୍ ବି ଗଲେ ଲାଇଭଟା ନୁହଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଥାନାରେ ବି ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ କାରଣ ସେତିକି ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସୁବିଧା ଦେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇକି ଦେଖେଇ ପାଇଲେ ବି ତମ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଇପାରିବୁ ସାଇବର ଥାନାରେ ଦେଇକି ତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛ ଭାଇ ଦୟାକରି ମୋ ଲାଇଭ୍ ହଉ କି ଯାହା ଲାଇଭ୍ ଦେଖ
का लाइव रे भाई भाषा कहना तुमको लाइव देखार ना तुम इग्नोर मार दियो छाड़ी दियो स्किप कर दियो आउ जो कहूच भुवनेश्वर मुंडा तुतुलु कौन तुतुलु भाई पुतुलु भाई पुतुरा देखीदब ये कर भाई से डरानी आमको देखेबनी कहीं भाई आम क्या भाषा कही शोधीनु आमको जी शोध आम शोधबू यहाँ आमको लिखाई इटाटे माइले आम भी पत्थरटे थोचु आम पाखे मारे आउ गाइस मुझे ब्लॉग एंड करुँची जदि वीडियो भल लगे लाइक करियो कमेंट करियो आ जो मैंने सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर आगु आम बिहार जीवार अच्छी संबलपुर भी जीवार अच्छी बहुत जगह जीवार अच्छी हंटर लोकेशन भी जोटा लोकेशन अच्छी मो लाइव जो मैंने देखुथे मैंने जानते मु लाइव जीवी माने बिहार रु केते जण मते माने ये करी रखी से माने भी जॉइनिंग होंदी मो लाइव रे से माने बहुत डाकिले मु बिहार जीवार अच्छी आगे रही लव यू ऑल जय जगन्नाथ जो मैंने मो चैनल नुआ अछ माने चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन मारिक रखो लव यू ऑल जय जगन्नाथ टाटा।